नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मालूम करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामुनिहाद उलमा के दामोतरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत समात करें। इंसानों की भूल भुलैया, जबकि दुनिया के हर मजहब से साबित है कि कुल इंसान औलाद आदम है, जिनको हिंदी में मनुवंशी और अंग्रेजी में एडम सन्स कहते हैं, मगर अक्सर लोग हजरत आदम के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। जैसे कौम पारसी आग और सूरज से, कौम जरदश्ती चांद और सैयारों से, कौम हिंदू देवी देवता से और कौम मुस्लिम जिब्राइल और फरिश्ता से मजहबी अकीदतें रखते हैं। क्रिश्चियन और मुसलमान तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे तफसीर सूरह मरियम में मरियम देखिए कि हजरत मरियम के पास एक फरिश्ता आया जिससे मरियम हामला हुई और ईसा नामी एक बेटा पैदा हुआ जिसको मुसलमान बिन बाप का बेटा कहता है और ईसाई खुदा का बेटा कहता है। इसी तरह कुछ दूसरी कौमें भी किसी गैर चिन्ह से इंसानी पैदाइश का जिक्र करती है और कुछ लोग अपने को सूरजवंशी और चंद्रवंशी भी कहते हैं। हालांकि फिर जमाना हर कौम के मुहक्किक अच्छी तरह जानते हैं कि कुल इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिनका मोरिशी आला एक पहला इंसान था। गो के तौरात, इंजील और कुरान से साबित है कि हजरत आदम पहला इंसान जिनसे दुनिया के कुल इंसान पैदा हुए, और हिंदी शास्त्रों से भी यही साबित है कि एक पहले इंसानी जोड़े से सृष्टि की रचना हुई। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि सामुव मनु अरु शत्रुपा, सामुव मनु अरु शत्रुपा जिनतय भय नर सृष्टि अनुपा, अज रामायण। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह मुस्लिम मुहक्किकीन भी अच्छी तरह जानते हैं कि आदम व हव्वा से दुनिया के कुल इंसान पैदा हुए, लेकिन हिंदू उलमा ये नहीं समझ सके कि मनु महाराज की समाधि कहाँ है, क्योंकि स्वर्ग लोक से मनु महाराज मृत लोक में आए तो मृत लोक से फिर कहाँ गए, और न मुस्लिम उलमा पता लगा सके कि जबकि बाबा आदम जन्नत से निकलकर दुनिया में आए तो बाद वफात कहाँ दफन किए गए। लिहाजा हिंदू माहिरीन से ये सवाल हो सकता है, जबकि स्वर्ग लोक और मृत लोक की खबर का पता चल गया, यानी नीर से नारायण, और ना मुस्लिम उलमा ही पता लगा सके जबकि बाबा आदम जन्नत से निकलकर दुनिया में आए तो बाद वफात कहाँ दफन किए गए। लिहाजा हिंदू माहिरीन से ये सवाल हो सकता है, जबकि स्वर्ग लोक और मृत लोक की खबरों का पता चल गया, यानी नीर से नारायण और कमल नाभि से मनु शत्रुपा की पैदाइश हुई कि वो पहले स्वर्ग लोक में थे फिर मृत लोक में आए, मगर मनु महाराज की समाधि कहाँ बनाई गई, आखिर उसका पता क्यों नहीं लगाया। इसी तरह मुस्लिम माहिरीन से भी सवाल हो सकता है, जबकि दुनिया में इंसान न थे उस वक्त आदम का पुतला बनाने के लिए कहां से मिट्टी लेकर पुतला बनाया गया, जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया, फिर आदम व हव्वा जन्नत से बाहर हुए। ये सब बातें तो जानते हैं, जबकि दुनिया में कोई इंसान न था, मगर जब हजरत आदम का विशाल हुआ तो उस वक्त इंसान भरे पड़े थे। तअज्जुब की बात है, ये पता नहीं लगा सके कि कब्र आदम कहाँ है। कहने का खुलासा मतलब ये है कि जो हाल मुसलमानों का है वो काबा में खुदा और फरिश्तों को समझ बैठे हैं, वही हाल हिंदुओं का है कि वो काबा में देवी देवता को समझ बैठे हैं। यानी मुसलमान खुदा के घर पर शायदा वो फरिश्ता है और हिंदू देवताओं के स्थान पर लोट पोट है। बस दुनिया की जो कौमें भी मजहबी हकीकत से बेखबर हैं, उसी को नादानों की भूल भुलैया कहते हैं। यही वजह है कि औलाद आदम हजरत आदम की इब्तदाई सबक और इंतहाई तवारीख को भूल बैठे हैं और मजहब के नाम से इंसानियत में नुक्श अमल करते हैं। देवता और फरिश्ता पर एक नजर समात करें नाजरीन। दरअसल देवता और फरिश्ता का कोई वजूद नहीं कि इंसान देख सके या उससे कोई मदद हासिल
کرے۔ البتہ انسانوں کی درستی کے لیے ہندو دھرم میں دیوی دیوتا کا نام لیا گیا اور صرف خیالی ٹھہراؤ کے لیے جبرائیل اور فرشتہ کا نام لیا گیا ہے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پانی برسانے کا ایک دیوتا ہے، آگ لہکانے کا دوسرا دیوتا ہے، ہوا چلانے کا تیسرا دیوتا ہے، سرشٹی چلانے کا چوتھا دیوتا ہے۔ گویا تمام کاموں کے لیے ایک ایک دیوتا مقرر ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی کہاوت ہے کہ میکائیل بارش کا فرشتہ، عزرائیل آتش کا فرشتہ، اسرافیل ہوا کا فرشتہ اور جبرائیل ایک خاص فرشتہ ہے۔ علاوہ بری ہر کام کے لیے بے شمار فرشتے ہیں اور برے کاموں کے لیے ابلیس یا شیطان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور برے کاموں کے لیے ابلیس یا شیطان کا نام لیا جاتا ہے کہ فرشتے نیک کام کرتے ہیں اور شیطان برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس حقیقت میں دیوتا اور فرشتہ کوئی ایسی چیز یا شخصیت نہیں جو انسانوں سے کوئی کام کرا سکے۔ البتہ انسانی خیالات کے تغیرات کا نام ہی دیوتا اور فرشتہ ہے۔ انسانوں سے جدا نہ کہیں دیوتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ ہے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کعبہ میں نہ کوئی دیوتا ہے اور نہ ہی خدا وہ فرشتہ ہے، بلکہ کعبہ ایک بزرگ شخصیت کا نشان نمونہ ہے تاکہ اولاد آدم اس کے ابتدائی انتہائی نمونے سے سبق حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے لیے وہ ایک عبادت گاہ قائم کیا گیا جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے مسلم شریعت میں 4 مسجدوں کا ذکر آتا ہے۔ جیسے دیکھیے مسلم شریعت میں 4 مسجدوں کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، نمبر 3 بیت المقدس اور نمبر 4 مسجد نبوی۔ اور ان چاروں مسجدوں کو بھی خدا کا گھر کہا جاتا ہے، مگر ان چاروں مسجدوں میں مزار مقدسہ ہی ہے۔ مسجد الحرام میں حضرت آدم کا مزار ہے، بیت المقدس میں حضرت داؤد کا مزار ہے، مسجد الاقصی میں حضرت سلیمان کا مزار ہے اور مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے۔ یعنی ان چاروں مسجدوں کو عبادت کے لیے نمونہ بنایا گیا تاکہ انسانیت اسی نمونے سے اپنی درستی کرے، تاکہ قدیم زمانے میں مزاروں پر ہی مسجدیں، چونکہ قدیم زمانے میں مزاروں پر ہی مسجدیں تعمیر کی جاتی تھی اور ان مزارات کو مسجد سمجھا جاتا تھا۔ جیسے عرب علاقے میں مسجد الحرام قبر آدم کو مکہ شریف کہا گیا اور ہند علاقے میں آدم شانی قبر نوح کو خرد مکہ کہا گیا۔ بس مکہ اور خرد مکہ دونوں ہی انسانیت کے لیے قبلہ و کعبہ ہے۔ اس سے بخوبی ثابت ہے کہ قدیم زمانے میں بزرگوں کے مزارات پر ہی عبادت گاہ بنائی جاتی تھی تاکہ ان کی نشانیوں سے انسانیت اپنی درستی کرتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر مسجد نہیں بنائی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر مسجد ہٹانے کا معاملہ پڑ جاتا ہے تو مقامی لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ مسجد اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹائی جا سکتی ہے۔ اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اگلے زمانوں میں کسی بزرگ یا قومی رہنما کے مزار پر ہی مسجدیں بنائی جاتی تھی، جس کے بابت حضور کی حدیث ہے۔ اول حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ بخاری اول 502۔ اور دوم حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ جشہ سے واپس ہو کر ماریا نامی عبادت گاہ کی خوبصورتی بیان کیا۔ تب حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی مرد شالے مر جاتا تھا یہ اس کے قبر پر مسجد بنا لیتے تھے۔ بخاری اول 505۔ اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اگلے زمانے میں قبروں پر مسجدیں تعمیر کی جاتی تھی، یا یوں کہیے کہ مسجدیں قبروں پر ہی بنائی جاتی تھی۔ اور یہ بات بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی قبروں پر عبادت گاہ بنائے گئے، کیونکہ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور مسجد الحرام بھی قبروں پر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ اگر مسجد کا اصل قبر نہ ہوتا تو مسجدیں ضرور ہٹائی جا سکتی تھی۔ اب رہ گیا اپنی اپنی واقفیت، کوئی مسجد میں عبادت کرتا ہے، کوئی مسجد پر عبادت کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کوئی مسجد میں عبادت کرتا ہے اور کوئی مسجد پر عبادت کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں
मानो ना मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ास कर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक वो बातिल को जमाना जान ले और आका और हमारे आका वो मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल न्याज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफ़िज़, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।